जी शुभदर्शिनी जेना घर प्रताप नगरी 58 नंबर वार्ड मो झी ये 2 क्लास रे पढ़ुची पढ़ला तो टिके माने अपा जो अपा भाई माने जति गाइड करूछन तो करूछन माँ बाबा ये भी मो पिला बहुत डेभलप करुची तापर टिके माने कोन भक्ति जिनस भी ता मन रे आसिलानी आगुरु एतेटा नथिला भक्ति आ भक्ति भाव भी टिके आसुची ता मन रे आ पढ़ुची तो सेमती ठीक ठाक अपा भाई गाइड करूछन आ एबे कोन पिलांकर पढ़िबाटा को आमे माने प्लस पॉइंट रखुनु जहाँ करूछन तांको मेरिट रे से बहुत पाठ पढ़ुछन आउ सकाळ उठी डेली जल्दी जल्दी उठी आसियाटा भी तां कष्ट होची किंतु ना ना अपा भाई काले कोन कहबे स्कूल को सिंसियर भी पळै आछंती तो आपण पिलांकर उन्नति कौन देखुचंती स्कूल रे पढ़िबा भितर आध्यात्मिक ऊपर एवं पढ़ापढ़ी ऊपर कौन तकर उन्नति देखुचंती नहीं नहीं सी आगुरु एतेटा माने कोन ठाकुर भक्ति नथला आध्यात्मिक भागु जाउ नथिला एबे मां को मुंडिया मारिबा मां को टिके प्रेयर करबा भी सिखिलानी तापरे गुरुजन मानको भी प्रणाम करबा सिखिलानी आसिला दिनठु सिखिलानी आगुरु एतेटा नथिला तो आम एरिया रे बहुत सारा बेसरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल गोटे अच्छी तो आपण कौन पे ये माँ को आश्रम को माँ को स्कूल को आपण कौन पे कि बाछिले कि आपण पिलार शिक्षाटा ये दबाटे भल हम आप किसी भाविक पठे कि स्कूल को तो ता भीतर किसी कहतु नहीं सब स्कूल रे पाठ समान अच्छी किंतु श्रीमा अरविंद स्कूल रे गोटे माने भल गुण है आम पिला माने एठी किछि शिखिबे माने बड़ मान को सम्मान दबा भल पाठ पढ़िबा आउ तांकर भी कोन कोन डेली रूटीन ता सेटा कोन आमे ड्यूटी कोन सेटा भी शिखिबा सब स्कूल रे पाठ किंतु अच्छी समान किंतु प्राइवेट स्कूल रे कोन ए दिन तांकर गुरुत्व दिया होची बेसी अपा भाई माने भी सिंसियर तांको देखुचन पिला आसिले कि न आसिले कॉल जाउची पिला कोडी कोन करले सेटा भी हमु डाकी कि डिस्कशन करूचंती सेति पई तो एठी मां को आशीर्वाद सकासे स्कूल रे ही पढ़िया को आमे इंटरेस्टेड तो आज जो पाठचक्र परिवेश केमिति लागिला एवं ए पाठचक्र आपण माने कोन जानिले टिके दुई पदर सारी दियो मैं कहि दियो ए पाठचक्र रे मु 12 वर्ष आसी पार नथिले ए वर्ष आसीची ए पाठचक्र रे आमे बहुत किछि सिखिलु कारण भाई माने बड़ भाई माने आ जो माने गेस्ट सब भाई अपा माने आछनी से जो सब विषय रे डिस्कशन कले सेगुडा आमे जानि नथिलु किंतु पाठचक्र आमे अटेंड कला परे आमे से सब विषय रे जानि परिलु तापर माँ को आउ बाबा अरविंद आड़ को आम टे इंटरेस्ट होची जे नाई आम से स्कूल जो स्कूल छाड़ीचु आम ठीक भाव में छाड़ीचु पिला तो अन्य अभिभावक मानक आपनर कोन वार्ता रहबो नहीं मु अन्य अभिभावक मानक कहूँ पिला मानकर माने भल भविष्य कामना करिकी ए स्कूल रे नाम लेखांतु आउ पिलांकर सिंसियरिटी एठी भी रहिबो अपा भाईंकर जेमती रहउची पिलांकर भी सेमती रहिबो धन्यवाद अपा नमस्कार मु पद्मिनी बेहेरा मोर पुआ होची प्रियांशु बेहेरा केजी क्लास रे पढुची आपण अपा आम सहित 2 वर्ष हो जड़ित माने नाही पुअर केजी क्लास रु जड़ित एबे गोटे वर्ष आपण जड़ित आम विद्यालय रे गोटे फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुए जोटा कि स्पोर्ट्स रो शेष दिन आपण आसीथिले कि नाही तो मु जानि नी हां आसीथिली जदी आसीछन्ते आपण केते उपभोग करछन्ती हां मु बहुत उपभोग करिजी मते बहुत भल लागिजी एमती का फर्स्ट टाइम हमें तो कहूचे कि जे मु जेबे रहिली कि समस्त कहले कोठी पढेबा मु किंतु जानि नथिली एते डेवलपमेंट एठी होउची पिला मानकर एते केयर निया होउची प्रत्येक जिनस को पिला मानकु उत्साह करिया पाई जाई होची देखि मते बहुत खुशी लागिला मु भाबुची कि जदी आउ कोठी भी पढे खाली एभଳି का पाई न थांदी बोले मते बहुत खुशी लागे आपण का आखो पाखरे बहुत गुडे स्कूल अछि हम स्कूल गुडे टिके अलगा आइति पई जेटी पूर्णांग शिक्षा दिया होची तो मो मतरे आपण पूर्णांग शिक्षार माने बेसिकली अल्प बहुत किछ ना किछ जानिथिबे आमे जले छोटो थिलु हमको माडो गाली एसबु देके हमको पाठ पढा होतला किंतु एबे हम सेटा आध्यात्मिक वे रे हम प्रेजेंट करछु जोटा कि पिला मानकर बुझिया पे सहज हबो आपण केते खुशी लागुची अनुष्ठान रे एई माध्यम रे पाठ पढाई मोर तो बहुत खुशी लागुची एटा एठी एमितिका गोटे होउथिबो बोली केबे भी भाबी नथिली समस्त कहते आम छाड़ी दौचे पिला जे आम स्कूल छाड़ा किंतु सबु स्कूल रे सम्मानटा दिया हुए किंतु एठी एते प्रकार गोटे सुजोग दिया होची बहुत खुशी लागुची देखिकिना आपण को पिला बेलो आ आपण को पिला रे पिला बेलो एटा केते डिफरेंट अछि बहुत चेंजेस अछि आउ एई वे रे कि आज का डेट रे एमती का नेले पिला माने भी आगो बहुत डेवलप करिए मोर विश्वास अछि आ सब गुरुजन की अभिभावक मानक मु कहूची कि जे एठी भी पिला मानक तमे एडमिशन करंदु पिला भीतर बहुत किछि डेवलपमेंट पाई परिबे आपण माने आपणकर जमाना रे मोबाइल फोन हुए तो नथिबो वर्तमान जुग रे मोबाइल फोन अछि तो आपन को लागुची कि आमे जे पूर्णांग शिक्षा देउचे ता पिला मानक पई उपयोगी हो बोली आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आपन को मतामत पे मोर मां बाबा को अतिथिष्ट प्रणाम मु सरस्वती कर तेलापल्ली कोटी साइड हमर अछि
ଆମର ମୋ ସାନ ପୁଅ ସାଇ ପ୍ରତାପ କର ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ କର ଯିଏକି 8th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ଲସ୍ କେଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜଡ଼ିତ, ଯେହେତୁ ପୁଅ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲାଣି, ନର୍ସରୀରେ ପଢୁଛି, ତ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କେହି ନା କେହି କିଛି ନା କିଛି କରୁଥିବେ, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆକଟ କରନ୍ତି? ଆକଟ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ବଡ଼ ପୁଅ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ତ ସାନ ଅବିକା ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପରିବେଶର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଅପାମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସାପ୍ତାହିକ ପାଠଚକ୍ର ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କି ଆଜି ପାଠଚକ୍ରରେ କ'ଣ ପାଣି ଦିଆହେଲା? ପଚାରେ ପିଲାମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିକି। ତାମାନେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଭୌତିକ ବିକାଶ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ ଅଭିଭାବକ? ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଉ ବେଶୀ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟା ସ୍କୁଲର। ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଏଭଳି ପରିବେଶ ପାଇବେନି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଧର କିଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଅପା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗ ସଜାଡ଼ିକି ତାପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଯେ ପିଲାର କିଛିଟା ଡେଭଲପ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖେ, ତାମାନେ କିଛିଟା ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ, କି ତାଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ? ବହୁତ ଭାଇ ବହୁତ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଏନ୍ସି ମଲ୍ଲିକ, ମୋ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ କେଜି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ନୂଆ ଜଡ଼ିତ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ନର୍ସରୀରୁ 2 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ଗତ ବର୍ଷର ପାଠଚକ୍ର ଏ ବର୍ଷ ପାଠଚକ୍ର ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ନା ପକେଇନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି, କାହିଁକିନା ପିଲା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଶିଖିଛି, ତା ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଣାମ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି, ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆଜି ଯାହା ବି କହିଲେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, କେମିତି ସମାଜରେ ନାଁ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଉପରେ ମୋ ଝିଅର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଉପରେ କାମ କରାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ସେଥିପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦିଆହେଇଥିଲା, ମଧୁବାପା ଦେଇଥିଲେ ବା ଭାଇ ଯେଉଁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ବୁଝେଇଲେ ଯେ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ତ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୱେରେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ଆମେ ନିହାତି ନିୟତରେ ରଖିପାରିବା କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିନେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାହା ଯାହା ଦିଆହେଉଛି ତାର ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି 2 ଲାଇନ୍ କହିବେ। ନାଇଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବି ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁକରି ତାପରେ ଆମେ ବି ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମ ଯାହାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଟିକେ ଆମକୁ ମାନିବା ଟିକେ କମ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଅପାମାନେ ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ସହଯୋଗ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମେ ବି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢୁଛେ ଯୋଉଠି ଦୁଷ୍ଟାମି ସହିତ ସେମାନେ ମାର୍ଜିତ ହେବା ବି ଶିଖିବେ, ଆଗକୁ ଭଲ ମଣିଷ ବି ହେବେ। ତ ଆପଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେଠି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି? ତ ମାନେ ଯେ ରହିଲି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ତ ସେଠି ଲୋଲା ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଚାହିଁଥିଲି ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା, ତା ମାମା ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ପିଲା କେଉଁଠି ଭଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କଲି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସୀମା ଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କର ସେଠି ସଂସ୍କାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ସଂସ୍କାରଟା ଖୋଜୁଥିଲି, କେଉଁଠି ମୋତେ ମିଳିବ ସେଇଟା। ପାଠ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼େଇ ଦେବେ, ଇଂଲିଶରେ ସବୁଆଡ଼େ ପଢ଼େଇବେ, ସବୁବେଳେ ଟପିକ୍ ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସଂସ୍କାର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆଣିଲି ହେଲା। ମୋର ତ ଘର ପାଖରୁ ଏଠିକି 2-3 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ଜାଣିକିନି ହିଁ ଏଠିକି ମୋ ପିଲାକୁ ଆଣିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ଅଭିଭାବକ ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।
नमस्कार मो ना हल्या पंडा मोर 2 जन पिला एठी पाठ पढ़ुछन्ति जन ना शुभम पंडा जन ना ओम प्रकाश पंडा जने 6 क्लास रो जने 3 क्लास रो छात्र अटो आम आज पाठचक्र गोटे विषय शिखा पाइले जे मनुष्यर क्रोध हूँ तार गोटे बड़ शत्रु तो आप पिला रागरुषा करती ना मोर बड़ पुओ टिके भल किंतु सानो टिके करे एबे किंतु आस्ते आस्ते टिके कमिलानी आज जहाँ पाठचक्र शिखिले आगामी जीवन में आप कम लगे ना लगेबे लगेबू निश्चिंत आम लगे सहित पिला भी कहबू भी आसुच्च जेहेतु एठिकी आप अपा भाई कथा मानवे 2 जन पिला भी मोर सका 2 जन बापा माँ आम 2 जन को जुआर होगी मुंडिया मारिकी आसती सका स्कूल आसला आपण आखि आगे तैयारी अनुष्ठान श्रीमती भवन बर्तमान आसी मीरा भवन में पहुँचला 25 वर्षर यात्रा आपन ता देरे 6 वर्षर आम सहित जड़ित अच्छा आगे जड़ित रही आपन केते गर्व अनुभव करुछन्ते आम शिक्षानुष्ठान को नहीं बहुत खुशी अच्छी छुआ 2 जन भल पाठ पढ़ुଛନ୍ତି भल मनीष होउଛନ୍ତି आस्ते आस्ते भी सब शिखी पारछନ୍ତି एठू आ मु बहुत खुशी अच्छी रिजल्ट जहाँ भी होना कहीं पिला माने गोटे भल मनीष हूँ ये कथा आप एकमत ना एकमत नुह हाँ हाँ मु एकमत अन्य मानक कौन आपनकर वार्ता रहिबो मु अन्य मानक भी कहूची जो माने भी माने नुआ छुआ आसुଛନ୍ତି आपण एठी एडमिशन करांतु अपा भाई माने बहुत भल शिक्षा भी दउଛନ୍ତି आ छुआ माने भी आगु को उन्नति करिवे मोर बहुत विश्वास अछि बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर मतामत पे आज्ञा मोर श्रीमान श्री अरविंद प्रणाम हम प्रताप नगर आसी मो ना जोगमय राउत आम झील ज्योतिप्रभा राउत 3 क्लास से पढ़ती झील भी बहुत भल ये स्कूल को आसला बहुत भल ना कर स्कूल भल पाठ भी से पढ़ती आम विद्यालय विज्ञान मेला करेचे वार्षिक क्रीड़ा करेचे वार्षिक उत्सव जेहेतु डिले होती प्रोग्राम आज पाठचक्र आप सामिल है आगुरी सामिल होते तो आपको सबुतिक विद्यालय जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस अच्छी आप सब साटिस्फाई ना साटिस्फाई नुहति आम बहुत खुशी कहीं स्कूल जिते भी प्रोग्राम हुए बहुत साटिस्फैक्शन भल भी लगे स्कूल जहाँ भी हुए आज जो पाठचक्र होती भी आम आसिक बहुत खुशी अच्छु जहाँ भी वक्तव्य सब देते सार भाई अपा मैंने बहुत भल भी देते भल भी खुशी लगे आपण पिला जीवन में श्रीमा श्रीरविंदर जहाँ नीति आदर्श विद्यालय शिखी ताहा कार्यकारी घरे निश्चय करथुवा आपण ताठर इंस्पायर होउछन्ते ना होनांती आज्ञा आज्ञा अपा से सकाळ शीघ्र से उठिबे उठिके से स्कूल आसे पूर्व आग जिबे ठाकुर घर जाई आग मां को दर्शन करिवे तार आसी हमहु 2 जण बापा मां को शाशु शाशु मुंडिया मारी घर बाहरिबे आपण अन्य मानकु कोन कहबे कोन वार्ता देबे आपनकर पाख पडिसा जे भी आपन मानकु YouTube चैनल माध्यम रे देखिबे तांको कोन वार्ता रहबो आपनकर कहबी जे ए स्कूलटा बहुत डेभलप करूची और भल स्कूल मध्ये आपण माने भी जेतुक अभिभावक अछंती तांको पिला मानकु भी एठी एडमिशन करांतु एटा बहुत भल स्कूल आ आगु भी ना रखो स्कूल बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर मतामत पे मो ना कृष्ण चंद्र बेहरा आ ना श्रेयांश बेहरा स्टैंडर्ड 3 रे पढुची आपण आमर सहित पुराणा संपर्क जेहेतु प्रिया आपंकर आपणकर स्वामी आमर भाई बड़ भाई तो आपण सहित आमर संपर्क बहुत पुराणा आपण अल्प बहुत जी जानी मुझे जानी पुओ आपण बहुत किसी शिखी आ बहुत किसी जानी से विषय तो आपण खाली संक्षेप में कहते आम अनुष्ठान को आउ कौन कौन डेवलपमेंट कले आम से अति मानस शक्ति आगे आम अग्रसर हो पार कहते कहबी जे मु तो बहुत वर्षर मुझे पढ़ुली केजी से श्रीनाथ श्री अधीन पढ़ी कुलखरा फास्ट पढ़ुली तो आज भी अच्छी माँ अधीन मो पुओ को एठिकी पठे मुझे शिक्षादान करी तेणुक चाहूँगी मो पुओ भी से पाऊ बहुत बढ़िया अनुष्ठान आगू बढ़िया हेले आम मानकर सहयोग दरकार पिला सुसज्जित होपा भाई मैंने समस्ते मिलेमिशी जब कम करवा आगे आम स्कूल आहरी बढ़ निहती आपको गाँव में जो अभिभावक मैंने अच्छा आम नुआ अभिभावक जो मैंने जोड़ी होगा जाऊँ आम सहित आप संक्षेप 2 पद कहतु मु चाहूँगी जो मैंने जोड़ी होगा जाऊँ मो अनुसार मु तो छोट बेल प्रेरित होती कहबी जे से स्कूल एडमिशन करी छुआ को श्रीमा श्री अरविंद अनुसरण प्रेरित कर बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपनकर बहुमूल्य मतामत धन्यवाद अति परिचित हापी मत स्नेह समस्त हापी डाकती तो ये थिला
ଆଜିର ମାହୋଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 25 ବର୍ଷର ପାଠଚକ୍ର ଥିଲା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀରେ ପାଦ ଥାପି ସାରିଲାଣି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସୁରଜ ଆଉ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।